Hi guys, good morning, good morning, good morning. Lakaw mi karon guys. Ma-birthday ni. Birthday ni sa mong friend karon nga si Rods. Happy birthday Rods, shout out sa imo ha. Wala lagi. Dire mi guys, sa first watch, breakfast, brunch, lunch. Happy birthday, happy birthday, Broderick. Breakfast bowl. For you, ma'am? The works. Do you want the greens, potatoes, grits, or fruit? Okay. And for you? Mine will be smoked salmon. The frittata? Yes. Okay. You want anything for the little guy? Okay. You could just share with him. Yeah. I'll take it out. Mga sila bibi o ako sila kuya. Here it is. I found it. I found the ball. Sister? Sister or brother? Gusto na kagmanghod Lucas? Ha? Ayaw ha, gini Lucas gini. Guys, good news guys, nabalik ng CapCut. So kani nga video ma-edit na ko ni dito ni sa Tropan CapCut na to no. March 1 to the top. May pagkaon ako guys sa Janet. Yan. Thank you Lord. I'll have 2 straight sides and 3 corners. Hilak na si Lucas. Saan na? Sleepy na. Para malinaw. To keep her eyes on the cake. Tingtulog mo niya karakurasa. Hike ta. Kay gilaay naman si Lucas, gusto na niyang manaog sa high chair, maong ako sa siyang gigawas para makalakaw-lakaw sad siya. Wala lang mi dito sa sulod kay basi no niya og makaistorbo pod mi sa ubang mga nangaon. Dayon si Mrs. tuwa pa sa sulod kay naghisgot-hisgot pa man sila kabahin sa ilahang mga trabaho. Hey, how you doing? Fire truck. Ano sa fire truck? Unya kay bugnaw man dito sa gawas, labi na inig mo hangin no. Mawala ra pud mi nagdugay dito. Manulod ra pud mi og balik. Pero pag panulod na mo ni Lucas, diri mi nagtambay sa ilahang waiting area kung asa maghulat tong mga mag-pick up sa ilahang order through online. Kaya naman sad sila yung mga libro, mga magasin diri nga pwede ra sad nimong humahulaman. Oh, look at that! The school bus! The wheels on the bus go round and round. Wow! Bus, yeah! This is a car transporter. Wow, lots of cars. Oh, look at that! It's a bicycle. You want to ride a bicycle? Oh, and a police car. What is sound of the police car? Sound of the police car? Very good. Wow.
colorful vehicles. This is red. Red truck. This is blue. Blue truck. Nice. Bye-bye. Sa susunod na pod. Bye-bye. Bye. Magbulag-bulag ita ni sama sa kanding. Bot kami guys, ug naatla na mo ni guys nga nagbuos lag asin na po sa dalan. Siya arte mo tapos sa mailbox or Sini abot. Buos lag asin guys. Kay murag mag-winter na sad. tara. Ay mag-snow day. Kay mag-snow na sad.